Ito, very, very Sunday. Rarampa ka lang, te. May mga layers to. Sleeveless, mga mami, may bewang po, ha. May bewang ka. 28 to 30, pwede. 28 to 30, code linggo. Code linggo. 28 to 30, 150 pesos linggo. Orange. Ma'am Maria, Montilla. Yours na, Ma'am Maria. Yung minor po ba? Send akong details to new minor, Ma'am Maria. Thank you po. Next, mga mami. This one is light gray. Spaghetti straps and light gray. Adjustable strap pero walang bewang. Gusot lang to, mga gusot lang. 30. 32. May tag pa to, mga madam. Size large. Code gusot. 150 pesos. Gusot eh. Linggo ng kahapon. Ma'am Zaida, yours na. Next, mga mami. Ito sobrang gaan. Mga madam, sobrang gaan nito, ha. Makali pa rin ang magsosuot. Tsaka flowy-flowy talaga siya. May garter siya sa edge, mga mami. Adjustable yung sleeves niya. Kung mas malaki braso, you can adjust pa. Okay, pa A-line, walang bewang. Ang pinaka-bewang niya, yung tali po. Okay, malamig to sa balat. Literal na malamig sa balat. Lahat ng XL, including 40. Code malamig. Lahat ng XL, including 40, malamig, 150. Ma'am Arlene S., yours na po. Ma'am Coltrick, hi po. Next, mga mama. This one parang bago. Okay, very Sunday. Top details. It's garterized sa sleeves, mga madam. Garterized din sa shoulders at saka sa sleeves. Baliktad. Smacking sa likod. Okay, double lining, mga mami. Kompleto ang butones. Square neck. Square neck. This is semi-large 30 lang, mga mami. Semi-large 30. Code green checkered. Green checkered. 150 pesos. Malamig. Ma'am Coltrick, visible po. Ma'am Arlene, yours na po. Next, mga mami, kung social, this one is linen. Linen to, solid, mga mami. Solid na linen dress, mga madam. Square neck. Sleeves is kind of puff. Medyo ganun siya. Ganun lang. Walang ibang arte. Okay. Size large. 30-32. Code linen. Code linen. 150 pesos. Ma'am Alma Bala. Yours na, Ma'am Alma.